Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লগা স্বাগত আছে। আজি দিন 717। আজি লগা পবিত্ৰ কিতাপ পঢ়ো বুলিতো জিকাৰিয়া লগা কিতাপ chapters 1 through 7. Zechariah chapter 1. Udumalik talaga manukhange tay osor ahi boli mathise. At mahina de Darius laga dusra sal de Udumalik laga khuta Zechariah osor de ahise Perikaya laga chokura prophet idol laga chokura kuise Udumalik apuni khan laga baba khan ge ekdom biya paigine ase etu nimide apuni ta khan ge kubi enika kuise sipoi khan laga Udumalik apuni khan ami fini khuribi sipoi khan laga Udumalik kuise Aro ami apuni khan fini khuribo sipoi khan laga Udumalik kuise Apuni khan laga baba khan nisina apuni khan nahobi Jun khan osor de udu poila prophet khan hala kurise kuise Inega kuise sipoi khan laga Udumalik itia apuni khan laga biya rasta khan bura apuni khan khuribi aro apuni khan laga biya kam khan bura huilebi te khan hunya nai ami gi mania bi nai Udumalik kuise Apuni khan laga baba khan kuti ase te khan aro udu prophet khan ta khan hotai chinta thakibo huilebi ami laga khuta khan aro ami laga niyom khan je ami laga nokor khan gi udu prophet khan gi ami kuise ta khan apuni khan laga baba khan gi dhuria na hoy aro ta khan wapas ahise aro kuise chinika sipoi khan laga Udumalik ami khan gi kuru boli bhavana kurise ami khan laga rasta khan hisab te aro ami khan laga kam khan hisab te inika tai ami khan gi kurise Udu prophet laga khura khan laga sapna 11 mahina laga 4 aro 20 tarik te ji sipat mahina ase Darius laga dusra sal de Zechariah osor de Udumalik laga khuta ahise Perikaya laga chokora prophet idol laga chokora kuise Ratire ami dikise aro sabi ekta manu ekta lal khor opor de birai ase aro dai myrtle ghas khan majode khara huise ji niche fini asle aro dai pichi dadi asle lal khura khan tagi thagia aro buka titia ami kuise ami laga malik ituan ki ase aro tu dot jun ami logote khota kuise ami ke kuise ami apuni ki dikhabo itu khan ki hobo aro udu manu jun udu myrtle ghas khan majode khara ase jawab dise aro kuise itu khan thakan ase jun khan ge Udumalik itu prithvi de age aro bichi bera boli phataise aro dekhan Udumalik laga udu dot ki jawab dise jun udu myrtle ghas khan majode khara ase aro kuise ami khan itu prithvi de age aro bichi beraise aro sabi pura prithvi job pohigina ase aro aram di ase titia Udumalik laga udu dot jawab dise aro kuise sipoi khan laga malik kiman diri apuni Jerusalem opor de aro Judah laga udu down khan opor de morom na lagi kini thakibo ji ulta apuni itu din bar pis aro 10 sal khong hoigina thakise Aro Udumalik udu dot ki jun ami lokoti khuta kuise phal khuta khan bura aro mon aram khuta khan bura jawab dise Idu bura udu dot jun ami lokoti khuta kuise ami ki kuise apuni kandibi kubi sipoi khan laga Udumalik inika kuise ami Jerusalem nimiti suku julise aro Zion nimiti besi suku julise Aro ami udu ishor namanya jati khan opor ekdom biya paikini ase jun khan aram di ase kile gole ami olop biya paikini asile aro tekhan udu biya ba ke age jabole motot kurise itu nimide inika kuise Udumalik ami morom khan logote Jerusalem di wapas ahi ase ami laga khor itu di banabo sipoi khan laga Udumalik kuise aro Jerusalem opor ekta dagi dibo Titia bi halla kuribi kubi sipoi khan laga Udumalik inika kuise ami laga town
khan itia bi bhal hoigine bahar de ulabo aro udu malik itia bi Zion ge mon aram dibo aro itia bi Jerusalem ge bisaribo sing khan laga sapna itu biche ami nature suku khan opor te uthaise aro dikhise aro sabi charta sing khan aro ami udu dot ki kuise jun ami logodi khota kuise itu khan ki hobo aro dai ami ki jawab dise itu khan udu sing khan ase ji khitaise juda ge Israel ki aro Jerusalem ki aro udu malik ami ki charta khuri mystery khan dikhaise titia ami kuise itu khan ki kuru boli ahise aro tai janaise kuise itu khan utu sing khan ase je juda ki khetaise titia kun manubi nature matha nau thabo hoilebe itu khan ta khan ge bia kuru boli ahise Jendal jati khan laga sing khan ulai gini philabole jo nature sing juda jaga upor thi uthaise itu ki kheda bole Zechariah chapter 2 Napia Rusi laga sapna ami nature suku khan aru bi opor de uthaise aru saise aru sabi ekta manu dai laga hatte ekta napia rusi luigina ahis asse titia ami kuise apuni kuti jai ase aru tai ami ki kuise Jerusalem nabi bole sapule tadi laga chaura ki ase aru tadi laga lamba ki ase aru sabi udu dot chun ami logote khota kuise agi jaise aru dusro ekta dot tagi lok kuru bole ulai kini jaise aru tagi kuise pulabi itu jawan manu ki janai dibi kubi Jerusalem bera na thakia down khan nisina thakia jaga hobo tati laga bisi manu khan aru palya janwar khan nimide kele koile ami utu malik kuise tahi nimiti gol kuri kini thakia ekta jui laga bera hobo aru tai majude sunman hobo desh pura khitai dia khan ge khorde ahi boli mathise ho ho age ahibi aru uttar jaga pura pulabi utu malik kuise kele koile ami apuni khan ge swarg laga charta hawa khan nisina bahar de khitaise utu malik kuise niche ki pachabi o Zion John Babylon laga chukuri logoti thagi ase kele koile sipoi khan laga utu malik iniga kuise utu sunman nisina guri kini tai amige utu desh khan osori phataise jon apuni khan ge bia kurise kele koile tai jon apuni khan ge chobo tai laga suku laga morom ge chobo kele koile lo ami ta khan opor de ami laga hat helabo aru ta khan hobo ekta lut ta khan laga nokor khan nimide aru apuni khan janibo sipoi khan laga utu malik ami ki phataise kana guribi aru khushi hobi o Zion laga chukuri kele koile lo ami ahise aru ami apuni majuti thagibo utu malik kuise aru utu din de bese dish khan utu malik logoti milibo aru ami laga manu khan hobo aru ami apuni majuti thagibo aru apuni janibo sipoi khan laga utu malik ami ki apuni osor de phataise aru utu malik pupetru jaga de tai laga phak juda babo aru Jerusalem ki aru bi pisaribo chup hobi o sob mongso utu malik age kele koile tai laga pupetru thagya jaga bura ulai gini tai uthise Zechariah chapter 3 Tangor bujari nimide utu prophet laga sapna aru dai amike utu malik laga dot agi tangor bujari Joshua khara thagya dikhai ase aru sadan dalaga daina hatte khara ase tagi rukhabole aru utu malik sadan ki kuise utu malik apuni ki kahali guri ase o sadan मतलब utu malik chun Jerusalem ki bisari se apuni ki gali kuri ase itu inika ekta saman hoy ji joi bura phatai gine ulaise itya Joshua moila kapur khan lagai gina asle aru udu dot agi khara huise aru tai jawab dise aru udu khan ki kuise jun khan tai agi khara ase kuise tai bura moila kapur khan lui jabi aru tagi dai kuise
sabi ami apuni laga galti apuni pura jabu dise aru ami apuni ki alak kapur lakai dibo aru ami kuise takhan ke tai laga matha upor te ekta sundur gol anguthi rakhibo dibi itu pura takhan tai laga matha upor te ekta sundur gol anguthi rakhise aru tage kapur khan lagai dise aru utu malik laga dot kinar de khara hoise sipoi khan laga utu malik inega kuise apuni ami laga rasta khan di biraise koile aru apuni ami laga khota manise koile titya apuni bi ami laga khor laga ukhil hobo aru ami laga faisla khan rakhibo aru ami apuni ki itu khan majo di birabo dibo chun khan kinar de khara ase itya hunibi o dangor buchari Joshua apuni aru apuni laga sati khan chun khan apuni age buhi gina ase kele koile takhan asurit lagya manu khan ase kele koile sabi ami laga nokor utu khuri ki ami age anibo kele koile sabi utu pathor che ami Joshua ke rakhise ekta pathor opor ti 7ta suku khan hobo sabi ami itu laga nisan khan tati khundibo sipoi khan laga utu malik kuise aru ami ek din de utu jaga laga utu galti hatai dibo utu din de sipoi khan laga utu malik kuise apuni khan sob manu nicher osor manu ke angur khash nichi aru fig khash nichi mathibo Zechariah chapter 4 candle jaga laga sapana aru udu dot jun ami lokoti khota kuise aru bi ahise aru ami ko uthaise jinika ekta manu jun tai laga tupini bura uthise aru tai ami ki kuise apuni ki dikhi ase aru ami kuise ami saise aru sabi pura suna laga ekta candle khuri itu opor de ekta chutu button aru itu opor de itu laga 7ta candle khan aru utu 7ta candle nimide 7ta pipe khan che itu laga opor de ase aru itu kinar de duita olive kash ekta udu chutu button laga daina fine aru dusra utu laga baya fine inika ami jawab dise aru utu dot ke kuise jun ami logoti khota kurise kuise itu khan ki ase ami laga malik titya utu dot jun ami logoti khota kuise jawab dise aru ami ki kuise apuni najane itu khan ki hobo aru ami kuise nai ami laga malik Zerubbabel nimide ishor laga kosom titya dai jawab dise aru ami ki janaise kuise Zerubbabel nimide itu ase utu malik laga khota kuise takot pura nohoy shakti pura bi nohoy hoilebi ami laga atma pura sipoi khan laga utu malik kuise apuni kon ase o dangor bahar Zerubbabel age apuni bahar nathakia hobo aru dai tati laga upor pathor hala kuri kine anibo hala kuribo morom laga asis itu nimide morom laga asis itu opor de utu malik laga khota ami osor de ahise kuise Zerubbabel laga utu hat khan itu khor laga utu nichi pathor rakhise tai laga hat khan itu khotom bi kuribo aru apuni janibo sipoi khan laga utu malik ami ke apuni khan osor de phataise kele koile kun chutu chutu saman khan laga utu din ge sorom dibo kele koile takhan khushi hobo aru utu 7ta Zerubbabel laga hat te chor bura girai dikhibo itu khan utu malik laga suku khan ase jon bura prithvi de age aru pichi polai thake titya ami jawab dise aru tagi kuise utu candle khuri laga daina fine aru itu laga baya fine thakya itu duita olive khash khan ki ase aru ami aru bi jawab dise aru tagi kuise itu duita olive khuri khan ki hobo ji udu duita sona laga pipe khan pura itu de thakya sona laga tel khali kuri ase aru tai ami ki jawab dise aru kuise apuni najane itu khan ki hobo aru ami kuise nai ami laga malik titya tai kuise itu khan ase utu duita popetro khan
Jon itu pura prithvi laga malik kinar de khara thage. Zechariah chapter 5 Uriah gagas laga sapna. Itu biche ami khurise aru ami laga suku khan opor de uthaise aru saise aru sabi ekta Uriah kakos. Aru dai ami ki koise apuni ki dikhi ase aru ami jawab dise. Ami ekta Uriah kakos dikhi ase. Itu laga lamba 20 hat aru itu laga chaura 10 hat. Titia dai ami ki koise itu ase utu gali je bura prithvi laga muk opor de jabuli ase. Kele kule sob jun jo kuri itu hisab te itu fini katibo. Aru sob jun kosom khai thage itu hisab te utu fini katibo. Ami itu anibo sipoi khan laga utu malik kuise. Aru itu utu chor laga khodi kusibo. Aru ta laga khodi jon ami nambura missa kosom khai thage. Aru itu ta laga khor majude thagibo. Aru itu tadi laga khuri aru tadi laga pathor khan logote itu ki khai dibo. Tukuri phitor de maiki thagya laga sapna. Itu biche utu dot jon ami logote khota kurise aru ami ki kuise itya apuni laga suku khan opor de uthabi aru sabi itu ki ase chi agi jai ase. Aru ami kuise itu ki ase aru tai kuise itu ekta efa ase chi agi jai ase. Itu opor de tai kuise itu ase takhan ki samjai dia pura prithvi de aru sabi tadi pura ek talent laga ekta kala pathor uthaise aru itu ase ekta maiki jun utu efa majo de bohi gine ase aru tai kuise itu bia ase aru tai itu ki utu efa majo de phelaise aru tai itu laga muk opor de kala pathor laga utu ojun phelaise itu biche ami laga suku khan ami opor de uthaise aru saise aru sabi tadi duita maiki ulai gini ahise aru dakhan laga pankha khan de hawa asle kele koile takhan lokode ekta stock chiria nisina pankha khan asle aru dakhan utu efa ke prithvi aru swarg majode uthaise Jitya ami udu dot ke kuise jon ami logoti khota kuise ke nimite takhan udu efa ke bukhi kine ase aru tai ami ke kuise shenar jaga de itu nimite ekta khor banabole aru itu banabo aru tade tai laga nature jaga de thagibo Zechariah chapter 6 charta khura gari khan laga sapna Aru ami khurise aru ami laga suku khan opor de uthaise aru saise aru sabi tadi tuita bahar khan majo pura charta khora gari khan ulai kine ahise aru utu bahar khan pitol laga bahar khan asle Puila khura gari de lal khura khan asle aru dusra khura gari de kala khura khan aru disra khura gari de bukka khura khan aru chauda khura gari de daggi thagya aru rong thagya khura khan titia ami jawab dise aru udu dot ke kuise jon ami logoti khota kuise itu khan ki ase ami laga malik aru udu dot jawab dise aru ami ki kuise itu khan swar khan laga charta atma khan ase jon khan itu pura prithvi laga malik agi khara thagi kine agi jabo udu kalla khura khan jon khan tadi ase uttar desh de jabo aru udu buga dakhan pichi jabo aru udu dagi thake dakshin desh fine jabo aru udu rong thagya agi jaise aru jabole bisarise titia takhan itu prithvi de agi aru bichi berabo paribo aru dai kuise apuni khan yati pura jabi aru itu prithvi de agi aru bichi berabi itu pura takhan itu prithvi de agi aru bichi beraise itu bichi tai ami opor de hala kurise aru ami ki janaise kuise sabi itu khan jon khan uttar desh fine jaise udu uttar desh de ami laga atma ge job hopo dise Joshua ge raja dubi lakai dibole kuise aru udu malik laga khota ami osor de ahise kuise takhan ge lubi jon khan ge desh pura khitaise aru matlab hel dia laga dubi cha laga
aru jidaya laga Jun khan Babylon bura ahise aru apuni udu din de ahibi aru Zephaniah laga chukura Josiah laga khor de jabi itu piche janti aru sonalubi aru raja dubi khan banabi aru itu khan Josedek laga chukura Joshua laga matha opor de rakhibi udu dangor pujari aru tai logote khuta kuribi kubi sipoi khan laga utu malik inika janaise kuise sabi utu manu jon laga nam utu khuri ase aru tai nijor jaka pura ulai kini uthibo aru tai utu malik laga mondir banabo matlab tai utu malik laga mondir banabo aru tai utu sonman pukhibo aru buhibo aru tai laga raja buhia jaka opor de buhi kini cholabo aru tai laga raja buhia jaka opor de tai ekta pujari hobo aru shanti laga khopor tai khan duijon majote hobo aru udu raja dubi khan hobo Helem nemide aru Tobija nimide aru Jidaya nimide aru Zephaniah laga chokora Hen nimide utu malik laga mondir de ekta mondir rakhya saman aru takhan jun khan dur de ase ahibo aru utu malik laga mondir banabo aru apuni khan janibo sipoi khan laga utu malik amike apuni khan osor de phataise aru itu hubo apuni khan mon bura apuni khan laga ishor utu malik laga khuta manise koile Zechariah chapter 7 Missa misi ishor nambura nakhai gini thagiage utu malik pia kuise Raja Darius laga 14 saal de iniga huise titia utu malik laga khuta Zechariah osor de ahise 9 mahina laga 14 tarik de matlab kislu de takhan jitia ishor laga khor de Sherezer laga aru Rejemelek ki phataise aru tai laga takhan laga manu khan ge utu malik osor de parthana kuribole aru utu pujari khan logote khuta kuribole jun khan sipoi khan laga utu malik laga khor de ase aru utu prophet khan logote kubo ami 5 mahina laga utu mahina de kan dibo lagibo nejege Allah kurikini jinika ami iman sal to kurise titia sipoi khan laga utu malik laga khuta ami osor de ahise kuise itu jaga laga sob manu khan osor de janai dibi aru to pujari khan ge kubi apuni khan jitia 5 aru 7 mahina de ishor nam pura nakhai gini thagise matlab utu 70 saal to apuni khan ami osor de olopi nakhai gini thagise matlab ami nimide aru apuni khan jitia khaise aru apuni khan jitia mudu khaise apuni khan nijer nimide kha nohoy aru nijer nimide mudu kha nohoy apuni khan utum khota khan hunibo na lage ji utu malik puila laga prophet khan pura janaise jitia Jerusalem ji manu khan asile aru bhal bura asile aru iduki kol gurigini thagya dadi laga down khan jitia manu khan dakshin de aru bahar na thakya jaga de asile khuta namanya je nimide desh pura khitaise aru utu malik laga khuta Zechariah osor de ahise kuise sipoi khan laga utu malik inega janaise kuise husa faisla chulabi aru sob manu nijer phai ge morom aru morom lagaya dikhabi aru diktar nadibi mota muria burige baba na thagya gibi nohoy nachinya manu kibi nohoy dukhya kibi nohoy aru apni khan gon bi nijer mondi nijer bhai ulta bia bhavana narakhibi aru takhan huni boli manya nai aru udu gan tha hataise aru nijer kan khan bon gurise titia takhan nahonibo hoi takhan nijer mon ekta dan pathor nisina banaise hobo pare takhan utu niyom hunibo aru utu khuta khan ji sipoi khan laga utu malik poila laga prophet khan pura tai laga atma di phataise itu nimide sipoi khan laga utu malik pura ekta dangor khong ahise itu nimide inika huise titia tai jitia khandise aru takhan hunya nai inika pura takhan kan dibo aru ami nahunibo sipoi khan laga utu malik kuise huilebi ami takhan ke ekta jor hawa bani pura utu sob desh khan majo de khetaise jun khan ge takhan na jane
ইটো পৰা উটো জাগা তাখান পিছি খালি থাকিছে তেতিয়া কোন মানবী পাৰ হোৱা নাই ৱাপাছ বি হোৱা নাই কেলে কইলে তাখান ভাল জাগা কি খালি কৰি কিনে ৰাখিছে ঈশ্বৰ পৰা আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দিয়ে আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে চব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবে জয় মাসি